Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai Aritul Hasanah. Saya akan mentorkan Abain Haldi halaman 1 sampai 53. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ucapan yang satu. Kalimat ada 3. Isim, fi'il, huruf. Isim nama, fi'il pekerjaan, huruf tidak nama, tidak pekerjaan. Isim ada 2. Murab, mabni. Murab bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. Cara mendeteksi kama fi'il. Kalimat isim yang murab yang pertama letak lafadznya, selanjutnya kalimat apa, sebab apa, murab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, ma'rifat atau nakirah, sebab apa, sighahnya apa, binanya apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, i'lannya bagaimana, mananya apa. Cara mendeteksi kalimat isim yang mabni yang pertama diletak lafadznya, selanjutnya kalimat apa, mabni atau murab, sebab apa, mabni apa, mahalnya apa, sebab apa, ma'rifat atau nakirah, sebab apa, wakilnya apa, maknanya apa. Fi'il ada 2. Mabni murab. Cara mendeteksi kalimat fi'il yang mabni yang pertama diletak lafadznya, selanjutnya kalimat apa, sebab apa, mabni atau murab, sebab apa, mabni apa, sebab apa, sighahnya apa, binanya apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, i'lannya bagaimana, maknanya apa. Cara mendeteksi fi'il yang murab yang pertama diletak lafadznya, selanjutnya kalimat apa, sebab apa, murab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, sighahnya apa, binanya apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, i'lannya bagaimana, maknanya apa. Huruf selama-lamanya mabni. Cara mendeteksi kalimat huruf yang mabni yang pertama diletakkan lafadznya, selanjutnya kalimat apa, sebab apa, mabni atau murab, sebab apa, mabni apa, ta'alluq pada apa, faedahnya apa, maknanya apa. Materi pokok arba'in ada 13. Kalimat dan tanda-tandanya murad dan mabni, ta'alluq, faedah, kalimat, huruf, i'rab dan alamatnya, ma'rifat dan nakirah, sighat, bina, wazan fi'il, kias ilahi, kias lugawi, ilal makna. Tanda-tanda kalimat isim ada 7. Tanwin, al, jar, hurjar, mudhaf, mustatilih, nida. Tanwin harakat ada tanwin ada 3. Domah tanwin, fakat tanwin, contoh kasrah tanwin, contoh zaidun, zaidan, zaidin, al, contoh alhamdulillah, jar ada 3. Kasrah tanwin, mudah filah, contoh bismi zaidin rabbil alamina. Huruf jar ada 19. Min ila an ala fi rubba wa rubba ba kaf lam wa qasam ba qasam ta qasam mut mungdu khala ada hasyahata faedah min itida ila intiha al mujibazah al istila fi darfiyah rubba taqlid taksir rubba taqlid taksir ba istianah kaf tasbih lam milki wa qasam qasam ba qasam qasam ta qasam qasam mud darfiyah mudhar fil khala isna ada hasyahna hatta khoya. Mudhaf susunan pertama dari idafah susunan dari mudhaf dan mudhaf kesusunan kedua dari idafah, contoh rabbil alamina, rabbi namanya mudhaf, al alamina mudhaf rabbil alamina namanya idafah. Usnad ila 6. Fa'il naibul fa'il mutada, isimnya kana, akhwatiha isimnya inna wa akhwatiha, maf'ul pertamanya dhanna wa akhwatiha, contoh fa'il daraba zaidun naibul fa'il, duriba zaidun mutada, zaidun qa'imun isimnya kana zaidun qa'iman isimnya inna zaidan qa'imun, maf'ul utamanya dhanna untuk zaidan qa'iman. Nidak panggilan, nidak 8. Ai ya ayah hayawa nidak qarib bait ai nidak qarib ai nidak bait ya nidak bait ya nidak bait ya nidak bait wa nidak bait, contoh ya zaidu fi'il ada 3. Madi mudhari amar, tanda-tanda madi patut tak tanda sakinah, contoh daraba. Tanda-tanda mudhari kemasukan huruf mudhari, huruf mudhari ada 4. Hamzah nun ya tak terkumpul pada lafaz ana itu, contoh ya tribu. Tanda-tanda amar menunjukkan perintah dan patut yang mu'annas mutabah, contoh idrik. Huruf tidak nama tak pekerjaan, tanda-tanda huruf tidak patut, tanda-tanda kalimat isim dan fi'il, contoh bi. Isim ada 2. Murab mabni. I'rabnya kalimat isim 3. Rafa, nasab, jar, contoh zaidun, zaidan, zaidin. Isim dibaca rafa 7. Fa'il naibul fa'il mutada, khabarnya mutada, isimnya kana akhwatiha, khabarnya inna wa akhwatiha, tabil marfu, naat atau takid badal. Isim dibaca nasab ada 15. Maf'ul bi ma'ful taqdir zama zarf makan hal tamis mustasna, isimnya la munada, maf'ul min ajih khabarnya kana akhwatiha, isimnya inna wa akhwatiha, tabil mansub, naat atau takid badal. Isim dibaca jar 3. Kemaskulan hujar mudhaf ilaih tabil majrur, naat atau takid badal. Fi'il ada 2. Mabni mu'rab, fi'il yang mabninya 3. Madi mudhari amar, fi'il madi mabni fathah dan syarat bila tidak bertemu jamak dan dhamir mutarik, contoh daraba kias daraba darabu darabat darabata darabana darabata darabatuma darabatum darabati darabatuma darabatunna darabna. Fi'il madi bila bertemu jamak maka mabninya dhammah, contoh darabu. Bila bertemu dengan dhamir mutarik maka mabni sukun. Damir tarik ada 8. Tati tu tuma tun tunna nana, contoh darabana darabata darabatuma darabatum darabati darabatuma darabatunna darabna. Fi'il mudhari mabninya ada 2. Fathah sukun ma'rif fathah bila bertemu dengan nun taukid ada 2. Sakilah khafifah, yang sakilah, contoh yatribanna kias yatribanna yatribani yatribunna tatribanna tatribani yatribnani tatribanna tatribani tatribuna tatribina tatribani tatribnani atribanna natribanna. Yang khafifah yatriban yatribun tatriban tatribun tatribin adriban
Nun bisukun bila bertemu dengan nun jama' inas. Contoh yatribna, tatribna. Fi'il amar mabninya sukun bila tidak bertemu dengan alif tasniyah, wu jama', ya muannas, khutbah, ribla dan nakid. Bila contoh idrib kias, idrib, idriba, idribu, idriba, idribna. Bila bertemu dengan alif tasniyah, wu jama' dan ya muannas, khutbah maka mabni hadfun nun. Contoh idriba, idribu, idribi. Bila bertemu dengan huruf ilah maka mabni hadfu bila. Contoh ughzu, irmi, ikhsya. Bila bertemu dengan nun takkid maka mabni fathah. Nun takkid ada sakilah huruf fathah. Contoh idriban, idriban. Fi'il yang mu'rab hanya fi'il mudhari', fi'il mudhari' 3. Rafa, nasab, jazm. Fi'il mudhari' dibaca rafa apabila sepi dari emil nawasib dan amil jazim. Contohnya yatribu kias, yatribu, yatribani, yatribuna, tatribu, tatribani, yatribna, tatribu, tatribani, tatribuna, tatribina, tatribani, tatribna, atribu, natribu. Dibaca nasab bila kemasukan amil jazim. Amil jazim ada 10. An, lan, idan, kailam, juhud, hatta, jabil, fa, jabil, fi, au. An masdariyah, lan, nafi, kai masdariyah, lam, kai masdariyah, lan, juhud, nafi, hatta, huya, jabil, fa, jabil, wabi, jawab, awisna. Contoh anyatriba kias, anyatriba, anyatriba, anyatribu, antatriba, antatriba, anyatribna, antatriba, antatriba, antatribu, antatribi, antatriba, antatribna, anatriba, lan, anatriba, natriba. Is fi'il mudhari' dibaca jazm apabila kemasukan amil jazim. Amil jazim ada 18. Lam, lamma, alam, alamma, lam, amar, lam, du'a, la, nahi, la, du'a, inma, man, mahma, itma, ayun, mata, ayyana, aina, anna, kai, sumaka, fama, idha, fi, syuruh, khosah. Contoh lam yatrib kias, lam yatrib, lam yatriba, lam yatribu, lan tatrib, lan tatriba, lam yatribna, lan tatrib, lan tatriba, lan tatribu, lan tatribi, lan tatriba, lan tatribna, lan adrib, lan nadrib. Mabninya kalimah huruf itu ada 4, sukun, fathah, kasrah, dhammah. Yang sukun contoh min, fathah, tidak. Yang fathah wa, fathah mutaqqal jami, yang kasrah bi, fathah, setengah, yang dhammah mundu, fathah dorfiyah. Huruf ada 2, mabani, ma'ani. Mabani kalimah huruf yang tidak punya makna, ma'ani kalimah huruf yang punya makna. Huruf mabani ada 2, sahih, ilah, yang sahih ada 26. Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, za, za, ro, za, sin, sin, sad, ta, dha, ain, fa, qaf, kaf, lam, ha. Yang ilah ada 3, alif, waw, ya. Jumlahnya kalimah huruf itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1 contoh bi, faedah isti'anah. Yang 2 min, faedah tidak. 3 ala, faedah istilah. Yang 4 hatta, faedah khoyah. Yang 5 lakinna, faedah istidrak. Macam-macam kalimah huruf ada 19. Min, ila, an, ala, fi, rubba, wa, rubba, ba, kaf, lam, wa, qasam, ba, qasam, ta, qasam, ut, mungdu, khola, ada, hasya, hatta. Faedah min, itida, ila, intiha, an, mujawazah, ala, istilah, fi, darfiyah, rubba, taklid, al-tasir, wa, rubba, taklid, keterasir, ba, isyanah, kaf, tasbih, lam, milki, wa, qasam, qasam, ba, qasam, qasam, ta, qasam, qasam, mud, darfiyah, mundu, darfiyah, khola, istisna, ada, istisna, hasya, istisna, hatta, khoyah. Emil, nasib, huruf ataf ada 10. Waw, fa, summa, au, am, imma, balla, lakin, hatta, wa, mutaqqal jami, fa, tartib, summa, ta'tib, ma'at, rohi, au, takhir, am, ta'in, amma, takhir, bal, idrab, la, nafi, lakin, istidrak, hatta, hoya. Amil nasib ada 10. An, idan, kailam, juhud, hatta, jail, fa, jawi, au. An masdariyah, la, nafi, kai masdariyah, lam, kai, takim masdariyah, lam, juhud, nafi, hatta, hoya, jabil, jawi, jawab, jabil, wawi, jabil, fa, hatta, hoya, jabil, fa, jawab, jabil, wawi, jawab, au, istisna. Amil jazim ada 18. Lam, lamma, alam, alamma, lam, amar, lam, duha, la, nahi, la, duha, inma, man, mahma, itma, ayun, mata, ayyana, aina, anna, hasma, gafa, ma, idha, fi, syuruh, khosah. Faedah lam, nafi, lama, nafi, alam, takriwa, nafi, alama, takriwa, nafi, lam, amar, amar, lam, duha, duha, la, nahi, nahi, la, duha, duha, inma, man, mahma, itma, ayun, mata, ayyana, ain, anna, hasma, gafa, ma, idha, fi, syuruh, khosah. Faedah syartiyah. Inna wa khatiyah ada 6. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'ala. Inna, anna, takid, lakinna, istidrak, lakin, tasbih, laita, tamani, la'ala, tarojim, atau aqo'i. Inna wa huruf istiham ada 2, ahal semuanya berada istiham. Huruf syarat ada 10. It, ma, lau, la, lau, ma, kulama, idha, lama, ama, kefa, semuanya berada syartiyah. Huruf nida ada 8. Ai, ya, ayah, hayawa, nid qarib, nid bait, ai, nid qarib, ai, nid bait, ya, nid qarib, bait, aya, nid bait, haya, nid bait, wa, nid bait. Huruf istisna ada 1. Illa, faedah istisna adanya 13. Illa, khairun, silan, swan, sawaun, siwaun, khola, ada, hasya, hasya, laisa, la, yakunu. Mausul harfi ada 5. An, anna, kai, malau, an, masdariyah, anna, takid, kai, masdariyah, malau, syartiyah. Huruf nafi ada 7. Ada 7. Lam, lamma, lanna, ta'inma, semuanya berfaedah nafi. Huruf nahi ada 1. La, faedahnya nahi.
huruf ibtidah atau istilah tiga waw fa lam sama ibtidah. Huruf haliyah ada satu wawu faedahnya haliyah. Huruf qasam tiga waw ba ta asma pada qasam. Huruf jawab ada 15 fa na majal ijairi inna jalal bajalla kalla aywah ih dan balasam semuanya berfaedah tasdik kecuali la kala berfaedah nafi. Ta'aluk hubungan ta'aluk ada dua khos am khos khusus am yang khos kembali pada am ismnya profil fi'il. Contoh jelas tu al kursi ala ta'aluk pada jelas tu fi'il ada depan masdar isim fa'il isim maf'ul sifat musabah amsilah mubalaghah af tafdhil isim fi'il. Yang am kembali pada istiqarah kanin apabila dzaraf atau zil majrur ditakim menjadi 4 khobar hal nasilah yang khobar contoh zaidun fid dari zaidun indaka yang hasanah zaidun fid dari alimun zaidun indaka alimun yang anak contoh rajulun fid dari alimun rajulun indaka alimun yang silah contoh alladhi fid dari alimun alladhi indaka alimun semuanya kembali pada istiqarah atau kanin kecuali silah kembali pada istiqarah. Jumlah huruf mabani atau hijaiyah ada jumlah huruf hijaiyah ada 29 alif hamzah ba ta sa jim ha kha za za ra za sin sin sad ta dha ain ha fa qaf kaf lam mim wa ha ya. Yang jumlah huruf ma'ani atau kalimah huruf ada 79 yang satu ada 15 alif hamzah ba ta sa fa kala na alif hamzah ba ta sa fa kala nawayan wa alif hamzah ba ta sa fa kala nawaya alif hamzah ba ta sa fa kalali na man lali mim na nusukun hawaya. Yang dua ada 26 itma alla yang dua ada 26 itma alla illa yang dua ada 26 itma yang dua ada 26 yaitu it al am an in au ibal an fi qad kaila lam la nau mamut min halwa ya ayhan mutajid. Yang tiga ada 24 ai ajal idza idan ala ila ama anna inna sum ai anna inna ayat suma bala jala jali khala ruba safar ada ala lata laita munduna am haya. Yang empat ada 13 itma alla illa amma imma hasyahata ka anna kalla lakin la'alla lamma laula. Yang lima ada satu lagi nah mabninya kalimah huruf ada 5 sukun fathah kasrah dan sukun ada 55 alif sukun it al am an in au ibal an fi qad kaila lam na nau muhammad min halwaya aiha ajal ida idan ala ila amma aya ana bala jala jali khola ruba safar ada ala talata munam haya itma alla illa amma imma hasyahata kala lakin nama laula ay. Yang fathah dia 20 atasafa kala nawaya anna inna summa ruba safala talaita ka anna la'alla lakinna. Yang kasrah 3 bili jari yang depan satu mundu ada 3 madi mudhari amma fi'il madi ada 2 soal mutaakhir. Yang soal akhir ada 26 hamzah ba ta sa jim ha kha za za ra za shin sin sad da da ain ha fa qaf kaf lam mim ha. Yang mutalahir ada 2 wawu ya. Yang wawu contohnya ghaza guys ghaza yakzu ghazan ghazawatan magzan fa ghazin daka magzun ughzula takzu magzan mizan. Yang ya contoh roma guys roma yarmi romyan warimayatan marman fa romin daka marmin irmila tarmi marman mirman. Ya hamzah contohnya qira guys qira yaqra'u qira'atan wa qur'anan maqru'an fa qarin daka maqru'un iqra' taqra' maqra'un maqru'un. Yang ba daraba dibu darban madraban fa dribun daka madribun idrib la tadrib madribun madrabun. Yang ta sakata skutu saktan sukutan maskatan fa sakitun skutun uskut la taskut maskatun. Yang ta hadasa hidusu hudusan wa mahdasan fa hadisun daka mahdusun uhdus la tahdus mahdasun mihdasun. Yang ja khraja yakhruju khurujan makhrajan fa khurujun daka khurujun ukhrut la takhrut makhrajan mikhrajun. Yang ha fatah iftahu fatan fa fatun kamtun iftah la taftah maftahun. Yang ho
Abakun buku tabukan mamat bakun fata bin matakun itu bakla tatbah mat bakun yang dah ko ada untuk udan memang kadan fa ko ini kam tukun ukun la takut makadun yang dah aku dah ikut akhdan nama akhdan fa itu nak khut la takut makadun yang ro nasara yang suruh nasara mangsaran fa nasur mangsur unsur la tangsur mangsur yang za baraza bizu buruzan amruzan fa huwa barizun nakama buzun ubrus la tabrus mabruzun yang sa jalasa julusan majlasan fa wajibun ijlis la tajlis majlisun majlisun yang sya batusha ya batushan mama batushan baba batushun nakama batushun ubatush la tabatush mabatushun yang so qabaso bisu qabasan mama qabasan fa qabisun nakama kusun kebis la takbis makbisun yakbasun yang do fardun nama fardun fa wa farid nakama frudun ifrit la tafrid mafridun yang to kholato yakhlutu khulutan wa makhlatan fa kholata yakhlutu kholtan wa makhlatan fa wa kholatan wa makhlatan ikhlat la takhlat makhlatan yang do hafidu hifdan wa mahfadan fa wa hafidun nakam hafidun ihfad la tahfad mahfadun yang ko contohnya tolakuk bias tolakoit luku tulukan amat lakon fa wa tolikan dakon utluk lata tuman lakon yang fa salafai sufu salafan nama salafan fa wa salif nakam sufun ustul fata sul maslafun yang tolak itu utuluk an amat lakan fa wa tolik nakam utluk lata luk madlaun yang ko contohnya yang gho contohnya balagha bulugan wa mablaghan fa baligun nagamkun ublug la tablug mablagun yang kafatna syarika syaraku syarikan wa syarikatan wa masyrakan fa wa syarikun makun isyrak la tasyrak masyrakun yang lam contohnya amala ya'mulu amalan wa ma'malan fa wa amilun daka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun yang mim alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa wa alim daka ma'lumin i'lam la ta'lam ma'lamun yang na contohnya hasuna yasunu husnan wa masanan fa wa hasinun daka masun hasuna yasunu husnan wa masanan fa wa hasinun uhsun la tahsun mahsanun yang kariha ikrahu karhan wa karihatan wa makrahan fa wa karim daka makun ikrah la takrah makrahun yang fi'il mudhari itu ada dua soal mutahhir yang soal ada dua alladzi lam yatasil bi akhri syai'un alladzi yatasil bi akhri syai'un yang alladzi lam yatasil bi akhri syai'un itu contoh yatribu kias yatribani yatribuna tatribani yadribna tatribani tatribuna tatribani tatribna adribana ibu fi'il mudhari hukumnya mabni bila bertemu dengan nun taukid dan jama' nas. Nun taukid ada dua sakilah khifah yang sakilah contoh yatribana yatribani yatribuna tatribana tatribani yatribnani tatribana tatribani tatribuna tatribani tatribnani adribana yang khifah yatriban yatribun tatriban tatribun adriban yang alladhi yatasib bi khusyun atau afham khosah contohnya yaf'alani taf'aluna yang mutal akhir ada dua alladzi lam yatasil bi akhri syai'un alladzi yatasil bi akhri syai'un yang alladzi lam yatasil bi akhri syai'un ada tiga alif yang ya yang alif contoh yakshayani yakshawna tashayani tashawna akshana yang wabu yakzuani yakzuna takzuani yakzuna takzuna akzu yang ya yarmiyani yarmuna tarmiyani yarmina tarmiyani tarmuna armi yang alladzi yatasi bi akhri syai'un atau khamsah ada tiga alif yang alif tandanya yakshayana tashayana yashayana tashayana yashamuna tashayana yang alif tandanya yashayani tashayani yakshawna takshana yakshayna yang yakzuani takzuani yakzuna takzina yang yarmiyani tarmiyani yarmuna tarmina fi'il amar itu ada dua soal mutaakhir yang soal akhir contoh idribna yang mutal akhir tiga alif ya yang alif contoh isyaina yang ya yakzu uzuna yang ya irmina fi'il mudhari fi'il amar hukumnya mabni bila bertemu dengan nun taukid udah dua sakilah hifah
Itu terbagi menjadi dua, soal akhir mutaakhir. Yang soal akhir itu ada dua. Sakilah, yang sakilah contoh idribana kias, idribana, idribani, idribuna, idribina, idribani, idribnani. Yang hifah idriban, idribun, idribin. Yang mutaakhir ada tiga, alif wawi. Yang alif ada dua. Sakilah, yang sakilah contoh isyayanna, isyawani, isyawuna, isyayina, isyayani, isyayinani, isyayan, isyawun, isyawin. Yang wawu ada dua. Sakilah hifah contoh uzwana, uzwani, uzuna, uzina, uzwani, uzwani, uzwan, uzun, uzin. Yang ya ada dua. Sakilah hifah contoh irmiyana, irmiyani, irmuna, irmina, irmiyani, irminani, irmiyan, irmun, irmin. Wazan, wazan fiil ada dua. Sulasi, rubai. Yang sulasi tiga hurufnya, ya rubai matun. Yang sulasi ada dua. Mujarad, mazid. Yang mujarad tidak ada tambahan, yang mazid ada tambahan. Yang mujarad ada 6. Kumpul berbait fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhamu dhamin, kasratani. Contoh fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'ulu. Yang masih tidak ada tambahan. Yang masih ada 3, 1 ada 3, 1 ada 3. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Yang 2 ada 5. In fa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala. Yang 3 ada 6. Istaf'ala, if'awala, if'awala, if'anala, if'ala, if'ala. Yang rubai ada 2. Mujarad, mazid. Yang mujarad ada 2. Asli, mulhaq. Yang asli ada 1. Fa'alala, yang mulhaq ada 7. Fa'alala, fa'ala, fa'ala, fa'wala, fa'yala, fa'ala, fa'nala. Yang mulhaq, yang mazid ada 2. Asli, mulhaq. Yang asli contohnya tafa'lala. Yang mulhaq ada 7. Tafa'lala, tafa'ala, tamaf'ala, tafa'ala, tafa'wala, tafa'yala, tafa'ala, tafa'nala, tafa'la. Yang asli ada 7. Tafa'lala, tafa'ala, tamaf'ala, tafa'ala, tafa'yala, tafa'la. Yang mazid 2 ada 2. If'anala, if'alala. Kias selesai mujarad. Fa'ala if'ulu, fa'lana, maf'alan, fa'a, fa'ilun, kaf'ulun. Uf'ula, taf'ul, maf'alun, maf'alun, maf'alun. Fa'ala if'ilu, fa'lana, maf'alan, fa'a, fa'ilun, kaf'ulun. If'ila, taf'il, maf'ilun, maf'ilun, maf'alun. Fa'ala yaf'alu, fa'lana, maf'alan, fa'a, fa'ilun, maf'ulun. If'ala, taf'al, maf'alun, maf'alun, maf'alun. Fa'ila yaf'alu, fi'lana, maf'alan, fa'a, fa'ilun, maf'ulun. If'ala, taf'al, maf'alun, maf'alun. Fa'ula yaf'ulu, fa'lana, maf'alan, fa'a, fa'ilun, fa'alun, fa'ilun. Uf'ula, taf'ul, maf'alun, maf'alun. Fa'ila yaf'ilu, fu'lana, maf'alan, fa'a, fa'ilun, maf'ulun. If'ila, taf'il, maf'ilun, maf'ilun. Kiasi silai bahasa fi'il sulasi mazid 1. Af'ala yaf'ilu, if'alana, maf'alan, fa'a, maf'ilun, maf'alun. Af'ila, tuf'il, maf'alun, maf'alun. Fa'ala yaf'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, maf'alan, fa'a, maf'ilun, maf'alun. Fa'ila, taf'il, maf'alun, maf'alun. Fa'ala yaf'ilu, maf'alatan, fi'alan, fi'alan, fahuwa maf'ilun, maf'alun. Fa'ila, tuf'il, maf'alun, maf'alun. Yang masih 2. In fa'ala, yang fa'ilu, in fi'alan, maf'alan, fa'a, maf'ilun, maf'alun. In fa'ila, tan fa'il, maf'alun, maf'alun. Ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, maf'alan, fa'a, maf'ilun, maf'alun. Ifta'ila, taf'il, maf'alun. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'alan, mutafa'alan, fa'a, mutafa'ilun, mutafa'alun. Tafa'ala, tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'alan, fa'a, mutafa'ilun, mutafa'alun. Tafa'ala, tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun. Af'ala yuf'ilu, if'alana, muf'alan. If'ala yuf'ilu, if'alana, muf'alan, fa'a, muf'alun, muf'alun. Af'ila, tuf'il, muf'alun, muf'alun. Yang masih 3. Istaf'ala, yastafilu, istif'alana, mustafalan, fa'a, mustafilun, mustafilun. Istaf'ila, tastafil, mustafal, mustafalun. If'aw'ala, yaf'awilu, if'iwalana, uf'awalan, fa'a, muf'awilun, muf'awalun. If'aw'ila, taf'awil, muf'awalun, fa'alun. If awala yaf'awilu, if iwalana, muf'awalan, fa'a, muf'awilun, muf'awalun. If awila, taf'awil, muf'awalun, fa'alun. If annala, yaf'anilu, if inlana, muf'analan, fa'a, muf'anilun, muf'analun. If anila, taf'alil, muf'anan, muf'anun. If anla, yaf'ani, if inlana, muf'anan, fa'a, muf'alilun, muf'anan. If anila, taf'alil, muf'anan, muf'anan. If ala, yaf'alu, if ilalana, muf'alan, fa'a, muf'alun, muf'alun. If ala, taf'ala, muf'alun, muf'alun. Yang kiasi silai wazan fi'il rubai mazid 1 yang mulhaq. Fa'lala, fa'ilu, fa'latana, fi'lana, fa'lan, fa'a, mufa'lilun, fa'lan, fa'lilatu, fa'lan, fa'lan, fa'lun. Yang asli fa'lala, fa'ilu, fa'latana, fi'lana, fa'lan, fa'a, mufa'lilun, fa'lan, fa'lilatu, fa'lan, fa'lan, fa'lun. Fa'ala, fa'ilu, fa'latana, fi'lana, fa'lan, fa'a, mufa'lilun, fa'lan, fa'ilatu, fa'ilun, fa'lan, fa'lan, fa'lun. Fa'ilatu, fa'ilun, fa'lan, 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 fa'ilun, fa'lan, 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 fa'
fa'ala yufailu fa'ilatan fi'alan fa'ilan fa wa mufailun dzakar fa'ilun fa'ilatu fa'ilun fa'alun fa'ilun fa'wala yufailu fa'alatan fi'alan fa'alan fa wa mufailun dzakar fa'ilun fa'ilatu fa'ilun fa'alun fa'ilun fa'ala yufailu fa'ilatan fa'ala yufailu fa'ilatan fi'alan fa'ilan fa wa mufailun dzakar fa'ilun fa'ilatu fa'ilun fa'alun fa'ilun fa'la yufa'li fa'latan fi'lan fa'lan fa fa'lin dzakar fa'lan fa'lilatu fa'lin fa'lan fa'lan fa'nilu fa'nalatan fi'nalan fa'nalan fa wa fa'nilun dzakar fa'nalun fa'nilatu fa'nilun fa'nalun fa'nalun kiasi bazan fi'il rubai mazid satu asli tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lalan fa wa mutafa'lilun dzakar mutafa'lun tafa'lala tatafa'lan mutafa'lan ya muhlaq tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lalan fa wa mutafa'lilun dzakar mutafa'lun tafa'lala tatafa'lan mutafa'lalun fa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'lan fa mutafa'ilun dzakar mutafa'lun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'lun tamaf'ala yatamaf'alu tamaf'ulan mutamaf'alan fa wa mutamaf'ilun dzakar mutafa'lun tamaf'ala tatamaf'al mutamaf'alun mutafa'lun tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fa wa mutafa'ilun dzakar mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'lun yala tafa'ilu tafa'ilan mutafa'ilan fa wa tafa'ilun dzakar mutafa'ilun tafa'ila tatafa'ila mutafa'ilun mutafa'ilun tafa'nala tafa'ila tafa'ilu tafa'ilan mutafa'ilan fa wa tafa'ilun dzakar mutafa'ilun tafa'ila tatafa'ila mutafa'ilun mutafa'ilun tafa'ala tafa'liyan mutafa'lan wa mutafa'lin dzakar mutafa'lan tafa'ala tatafa'ala mutafa'lan yang mazid 2 yang kias lain bazan fi'il rubai mazid 2 if anla yaf'anilu if inla nuf analan fa muf'anilun dzakar muf'anal if anila taf'anilu muf'analan muf'anal if analla yaf'anilu if inla nuf analan fa muf'anilun dzakar muf'analun if anila taf'anilu muf'analan muf'analun kias lugawi fi'il mad kias lugawi sulasi mujarrad fi'il madi fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'uluna af'ulu naf'ulu yang masdar fa'lan fa'laini fa'ilna fa'alatan fa'alatani fa'alatin yang masdar maf'alan maf'alani maf'alina fa'alatan maf'alatani maf'alan maf'alani maf'aluna maf'alatan maf'alatani maf'alatin yang isim dhamir huwa huma hum ya huma hunna anta antum antum anti antum antuna nahnu yang isim fa'il fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun fawaila ya isim isyarah dzaka dzakuma dzakum dzaki dzakuma dzakuna isim maf'ulun maf'ulani maf'uluna maf'ulatun maf'ulatani maf'ulun maf'ulani maf'uluna maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun fawaila yang fi'il amar uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'uluna yang la nahi la taf'ula taf'ula la taf'ulu la taf'uli taf'ula taf'ula isim zaman maf'alun mif'alani mafa'ilu yang isim alat mif'alun mif'alani mafa'ilu bina bangunan kata bina tujuh sahihuna misaluna mudha'afu lafifuna kisun mahmudun najwafu bina mudha'af ialah kalimat isim atau fi'il yang fi'lan fi'il dan fi'ilnya tidak sejenis baru hamzah dari baru bila tidak dibah sulasi rubai ya solusi contoh doroba kias doroba dribu doroban madroban fa dribun dan kamadrubun idrib la tadrib madribun madribun madrabun doroba doroba dorobu dorobat dorobata dorobana dorobata dorobatuma dorobatum dorobati dorobatuma dorobatuna dorobtu dorobna yang rubai contohnya dahraja yudahriju dahrajatan wa dihrajan wa mudahrajan fa wa mudahrijun dakam dahrajun dahritatu dahrijun dahrajun dahrajun dahraju dahraja dahraju dahrajat dahrajata dahrajatna dahrajata dahrajatuma dahrajatun dahrajati dahrajatuma dahrajatuna dahrajatuna yang mudhaf ialah kalimat isim atau fi'il yang fi'ilnya itu jenis atau ini fi'il pertama fi'il kedua itu jenis itu dua sulasi rubai yang sulasi contoh madda jas madda yang mutu mattan mattan fa matun dakama mudun muddalata mudda matun 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 madda madda mattu madat madata madadana madata madatu madatu madati madatu madatun madatun madatna yang rubai
zalzala yuzalzilu zalzalatan zilzalan zalzalan fa wa mazalilun ka mazalun zalzilatu zalzil muzalzalun muzalun zalzala zalzala zalzalu zalzalat zalzalta zalzalna zalzalta zalzaltu mazalan zalzaltum zalzalti zalzaltu mazalatun zalzaltu zalzalna. Yang selanjutnya ialah bina mamus ialah kalimat isim atau fiil yang fiil ain fiil dan fiilnya itu berupa huruf hamzah. Yang itu ada 3, mamusul fa'in dan lam. Yang musul contoh amala kias amala mulu amalan wa ma'malan fa aminun takam umul la ta'mul ma'malun ma'malun amala amalu amlat amlata amalna amalta amaltu ma'amaltu amalti amaltu ma'amaltunna amaltu amalna. Yang mamusul ain contohnya sa'ala yas'ulu su'alan mas'alan fa wasa'ilun nakam mas'ulun is'ala tas'al mas'alun masalun sa'ala sa'alu sa'alat sa'alta sa'alna sa'alta sa'altum sa'altum sa'alti sa'altum sa'altuna sa'altu sa'alna. Yang mauzulam contohnya qara'a kias qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan maqra'an fa qira'un makanun iqra' la taqra' maqra'un miqra'un qara'a qara'u qara'at qara'ta qara'na qara'ta qara'tum qara'tum qara'ti qara'tum qara'tunna qara'tu qara'na. Yang selanjutnya bina ajwab kalimah bina misal kalimah isim atau fi'il yang fiilnya berubah huruf ilat. Itu ada 2, wawi ya yang wawi contohnya wa'anda kias wa'ada ya itu indatan wa wa'adan fa wa idun kama wa'ada ya itu indatan wa wa'adan fa wa wa'idun kama wa'idun intlata itu idun wa'idun wa'ada wa'adu wa'adat wa'adata wa'adna wa'adata wa'adatuma wa'adatum wa'adatima wa'adatuna wa'adatna. Yang ya contoh ya saro ya siru yusran maisaran fa wa yasirun nasrun yasaro yasiru yusran maisaran fa wa yasirun kama yasirun sir latasir masir misarun yasaro yasarat yasarata yasarna yasarta yasartu maisartun yasartu yasarna. Yang selanjutnya ialah bina ajaf kalimat isim atau fi'il yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat atau 2, wawi ya yang wawi contohnya sona kias sona yasunu sona nama sonan fa wa su'inun kama sunata sun masona misalun. Yang contohnya saro yasiru sayran nama sirama saro yasiru sayran masiratan nama siran fa wa yasirun kasun sir tasir masir misarun saru sarat tasir nasir tasir masir tum sirti situ masir tum nasir tu sirna. Yang selanjutnya ialah bina nakis ialah kalimat isim atau fi'il yang ain fi'ilnya berubah huruf ilat. Itu ada 2, wawi ya yang wawi contohnya ghaza ges ghaza yaghzu ghazan ghaza matan magzan fa ghazin ndaka magzun ughzula tagzun magzan mizan ghaza wa ghaza bu ghaza ta ghaza na ghaza ta ghaza tu ma ghaza tu ghaza tu ghaza tu na ghaza tu ghaza. Yang nyata dah roma kias roma yarmi roman tan marman fa romin ndaka marmin irmi la tarmi marman marman roma ya roma semata roma tu na roma tu romaina. Yang selanjutnya ialah bina lafif kalimat isim atau fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya itu berupa huruf hamzah atau fa fi'il dan lam fi'ilnya itu berupa huruf. Yang fi'il kalimat isim atau fi'il yang fa fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat atau ain fi'il dan lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Ada 2, mafruk makruh. Yang mafruk contohnya waqiyas waqiyaki waqiyatan wa maqan fa waqin ndaka makiun qilataqi maqan miqan waqiya waqu waqas waqata waqaina waqaita waqaitu waqaitu waqaina. Yang makrun syawaqiyas syawa yashwi syayan wa mashwan fa syawin ndaka mashwin ishwi latashwi mashwan mishwan sawa ya sabu sawat sawata sawaina sawaita sawaitu ma sawaitum sawaiti sawaitu ma sawaituna sawaitu sawaina. Contoh kias lugawi bina 7, fi'il madi daraba darabu darabat darabata darabna darabta darabtuma darabtum darabtuna darabtuna. Ya fi'il mudhari yadribu yadribani yadribuna tadribu tadribani yadribna tadribani tadribuna tadribina tadribani tadribna adribuna adribu. Yang masdar dorban dorbani dorbina dorbatan dorbatani dorban dorbaini dorbina dorbatan dorbatani 2000. Yang masamin matroban matrobani matrobina matroban matrobani matrobina matrobatan matrobatani 2000. Yang isim domir wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Yang isim fa'il doribun doribani doribuna doribatun doribatani doribatun 2000. Yang
isyarah, dzaka dzakuma dzakum dzaki dzakuma dzakuna, isim maf'ul. Matrbun matrbani matrbuna matrubatun matrubatani, mudharibu yang fi'il amar, itib itibba itibu itibi itibba itibna, lanahi la tadrib la tadriba la tadribu la tadrib la tadriba la tadribna, isim zaman. Maf'alun mif'alani mudharibu mif'alun mif'alani mudharibu, isim ada dua, murab mabni, isimnya mabni itu ada 11 isim, dhamir isimnya salah, isim mausul, isim sama isim syarat, isim fi'il, isimnya la berupa mufrad mudah mufrad alam mudah nakira maksudnya ada murakab qulub ba'du khair yang mutawalih dibilang, isim dibaca Irabnya kalimat isim tadi rafa nasab jar isim dibaca rafa 7, fa'il naibul fa'il mutada khabar mutada isimnya kana wa khatiha khabarnya inna wa khatiha tabil marfu'na atau badal, isim fa'il ada 3, isim dari dhamir mudmar, isim dari contohnya daraba zaidun dhamir, daraba darabu darabat darabata darabana darabata darabatuma darabatum darabati darabatuma darabatumna darabtu darabna. Yang ma'mul basar contohnya yuk jibuni antajida ijtihaduka, yang naibul fa'il itu ada 3, isim dhahiri dhamir mudmar, isim dhahiri contohnya duriba zaidun isim dhamir, duriba duribu duribat duribata duribna duribata duribatuma duribatum duribati duribatuma duribatunna duribatu duribna. Yang bermasdar yuhmadu antajida ijtihaduka, yang mutada itu ada 3, isim dhahir isim dhamir ma'mul masdar, isim dhahir 2, lahu marfu lahu khabar lahu marfu sadama sadama, yang lahu khabar contohnya zaidun qaimun, yang lahu marfu sadama sadama khabar contohnya aqaimu zaidun, yang isim dhamir huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antum nahnu, yang awal masdar wa anta sumu khairul lakum asyamu khairul lakum, yang khabar yang tadi ada 2, mufrad yang mufrad ada 2, jamid mustaq yang jamid ada 2 dat, mana yang dat contohnya qalbuka hajaru, yang mana hadza daruka, yang mustaq zaidun qaimun, yang khair mufrad ada 2, jumlah sifat jumlah, yang jumlah ada 2, ismiyah fi'liyah ismiyah sundari futan akhbar contohnya zaidun jariyatuhu taibah, yang ismiyah sundari fi'il fa'il ibul fa'il contohnya zaidun dariba abu zaidun qama abu, yang jumlah ada 2 dari majrur contohnya zaidun indaka zaidun indaka contoh dari, yang isimnya kana zaidun qaiman, khabarnya inna zaidan qaimun, tabil marfu' naat ada 2 atau naat ada 2 hakiki sebabai, yang atau ada 2 nasak bayan, yang taukid ada 2 lafzi manawi yang badal lambat, kul mingkul ba'du mingkul isman kholat, isim dibaca nasab 15, maf'ul bil ma'ruf taqdiru sama zaruf makan hal tamis mustasna, isimnya la munada, maf'ul ajih ma'ul khabarnya kana wa khawatiha, isimnya inna wa khawatiha, maf'ul ajih ma'ul khabarnya kana wa khawatiha, isimnya inna wa khawatiha, tabil mansub na'at badal, isim maf'ul bil 2 maf'ul bil 3, isim dhahiri dhamir masdar, yang maf'ul mutlaq ada 3, mu'akid li amalihi mu'akid li adadihi mu'akid li nau'ihi, yang dzaraf ada 2, zaman makan hal ada 2, mufrad dan mufrad, yang mufrad ada 2, jumlah 2, ismiyah fi'liyah, yang jumlah 2, dzaraf dan majrur, yang tamis ada 2, zat nisbat, yang mustasna ada 2, kalam tam kalam nakis, yang kalam tam ada 2, mujab mafi, yang mujab wajib nasab, yang mafi boleh badal atau nasab, yang kalam nakis menyesuaikan amil, isimnya la ada 3, mufrad mudah sifat mufrad, yang mufrad mabni fathah contoh la rajul qaimun, yang mudah dibaca nasab contoh la gulama rajulin qaimun, yang sifat mudah itu dibaca nasab contohnya la tali'an jabalan, munada isim munada itu ada 5, mufrad alam contohnya ya zaidun, nakira maksudah contohnya ya rajulan, itu mabninya mabni dhamma, yang nakira maksudah contohnya ya rajulu, yang mudah contohnya ya abdullahi, ya mudah contoh ya tol'an jabalan itu dibaca nasab, maf'ul min aja contoh ja'a zaidun wala amrun, yang maf'ul ma'ah contohnya koma zaidun ijlalan li amrin, yang maf'ul min aja contohnya maf'ul min ajlih contohnya koma zaidun ijlalan li amrin, yang maf'ul ma'ah contohnya ja'al amiru wal jaisa, yang khobarnya kana contohnya kana zaidun qaiman,
Isimnya inna zaidan qaimun tabil mansub naat atau takdir badal. Isim bajajar ada 3, kemasukan huruf jar mutafilah tabil majrur naat atau takdir badal. Yang kemasukan huruf jar ada 2, dhahir damir. Yang dhahir contoh bisolihan bisolihain bisolihana bisolihatin bisolihatani bisolihat. Yang damir bihi bihima bihim biha bihima bihin nabika bikum bikum bikuma bikuna bibina. Yang mutafilah ada 2, dhahir damir. Yang dhahir contohnya hulamu zaidun hulamu Musa. Yang damir contoh 2000 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 yang tabi lil majrur ada 3, ada 4 naat atau hikmatan naat contohnya zaidun rama marartu bi zaidin alqaimi. Yang atas contoh marartu bi zaidin wa amrin. Yang tahu kita tentang marartu bi zaidin yang baca contoh marartu bi zaidin abika. Isim ada 2, dhahir damir. Yang dhahir ada 2, mu'rab mabni. Yang mu'rab itu ada 4, isim mufrad, isim musanna, jamak dan asma sita. Yang isim mufrad ada 2, dhahir mufrad, ghair mufrad, musarif, ghair musarif. Contohnya Zaidun Ahmadu. Yang jamak taksir ada 3, jamak ada 3, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. Yang jamak taksir ada 2, musarif, ghair musarif. Contohnya rijalun masajidu. Yang asma sita ada 6, abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin, hanuka. Yang mabni itu selain isim domir ada 10, isim isara, isim mausul, isim isham, isim syarat, isimnya lab berupa mufrad, munada, mufrad alam, munada nakir sudah ada murkab qulub ba'du khair lain bulang. Contohnya mahadza. Yang mabni itu ada 2, munfasil, mutasil. Yang munfasil ada 2, ma'rafa, mahsab. Yang ma'rafa contohnya wa huma hum, ya huma hunna, anta antum antum, ati atum atun, nahnu. Yang mahar nasab contoh iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahuna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakuna iya iyana. Yang mutasil ada 2, baris mustatir. Yang baris ada 3, maharafa, mahanasab, mahajar. Yang maharafa contohnya doroba doroba dorobu dorobat dorobata dorobana dorobata dorobatuma dorobatum dorobati dorobatuma dorobatuna dorobatu dorobna. Yang mahanasab contohnya 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 yang malja contohnya bihima bihim biha bihima bihin nabika bikuma bikum bikuma bikuna bibina. Yang mustatir ada 2, wujub jawaz. Yang wujub ada 4, yaitu fiil amar mufrad mudzakkar mukhatab idrib, fiil mudhari mufrad mudzakkar mukhatab tadribu, fiil mudhari mufrad mutakallim akhir atribu, fi'il mudhari mutakallim wahdah contohnya nadribu. Yang jawaz, yang mustatir, yang jawaz ada 4, fi'il madhi mufrad mudzakkar ghaib daraba, fi'il madhi mufrad muannas ghaibah darabat, fi'il mudhari mufrad mudzakkar ghaib yatribu, fi'il mudhari mufrad muannas ghaibah contohnya tatribu. I'rab ialah perubahan akhir kalimat yang disebabkan berupa amil yang masuk dalam fat atau kirkoranya. I'rab ada 4 dulu, rafa' nasab jadi jazm. Isim i'rabnya kalimat isim ada 3, rafa' nasab jar, fi'il ada 3, rafa' nasab jazm. Rafa' itu mempunyai 4 alamat, yaitu domah, wawu, alif. Yang domah itu ada 2, dhahirah muqaddarah. Yang dhahirah ada 4, isim mufrad munsharif, ghair munsharif Zaidun Ahmadu, jamak taksir munsharif, ghair munsharif rijalun masajidu, jamak muannas salim muslimatun, fi'il mudhari asal akhir alladzi lam yatasib bi ikhraji contohnya yadribu. Yang muqaddarah ada 5, isim maksur ialah isim yang akhirnya berupa alif lazimah masuk akhir di fathah contohnya Musa. Isim mangkus ya isim yang akhirnya berupa ya lazimah masuk akhir di kasrah contohnya al-qadi. Isim mudhaf pada mutakalim contohnya al-qadi, gulami. Yang hikayah mufrad contohnya akhbaru, fi'il mudhari muqtal akhir alladzi lam yatasib bi ikhraji 3, alif waw ya contohnya yakhsha yaghzu yarmi. Yang wawu ada 2, jamak mudzakkar salim, asma sita yang jamak mudzakkar salim contohnya az-zaiduna abuka. Yang alif ada 1, isim musana atau tasnya contohnya az-zaidani. Yang nun itu contoh af'al contoh yaf'alani. I'rab tandanya i'rab nasab itu ada 5, fathah, alif, kasrah, ya atfunun. Yang fathah ada 2, dhahirah muqaddarah. Yang dhahirah ada 5, isim mufrad munsharif jamak taksir munsharif isim
maksur fi'il mudhari' sahih akhir alladzi lam yatasib fi'il mudhari' mutal akhir alladzi lam yatasib yang muqaddara ada 4 yaitu isim mangkus, isim mudhaf pada kalim, hikayah mufrad, fi'il mudhari' mutal alif alladzi lam yatasib yang alif ada 1 yaitu asma sita, yang ya ada 1 yaitu jamak muannas salim, yang ada 2 itu isim tasnya atau musana dan jamak mudzakkar salim, yang hadfunun contohnya itu alfa hamzah. I'rabnya jar itu ada 3 alamat, kasroh, ya, fathah. Yang kasroh ada 2, dhairah muqaddarah, yang dhahirah ada 3, isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Yang muqaddarah ada 4, isim mangsur, isim mangkus, isim yang mudhaf pada kalim, hikayah mufrad. Yang ya itu ada 3, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, isim musanna, asma sita. Yang fathah itu ada 1 yaitu isim mufrad munsharif, contohnya isim mufrad dan jamak taksir. Yang sukun, yang jazm ada 2, I'rabnya ada 2 yaitu sukun hadaf, yang sukun ada pada fi'il mudhari' akhir alladzi lam yatasir bi akhiri syai'un, contohnya yadrib. Yang ada 2, hadfu harfilat, hadfu nun. Ya, hadfu harfilat itu ada pada fi'il mudhari' akhir alladzi lam yatasir bi akhiri, itu ada 3 alif waw ya. Yang alif contohnya lam yaksha, yang lam yazu, yang lam yarmi. Yang hadfunun itu ada 1 itu fi'il af'al khamsah, contohnya yaf'ala, taf'ala, yaf'alu, taf'alu, taf'li. Tabel i'rab, perubahan isim mufrad munsharif rafa nasab jarnya yaitu dhamma, dhairah, fathah, dhairah, kasrah, dhairah. Contohnya zaidun, zaidan, zaidin. Isim mufrad khair munsharif, perubahannya dhamma, dhairah, fathah, dhairah, kasrah, fathah, dhairah. Contohnya ahmadu, ahmada, ahmada. Yang isim jamak taksir munsharif, perubahannya dhammah, dhairah, fathah, dhairah, kasrah, dhairah. Contohnya rijalun, rijalan, rijalin. Yang isim mufrad harfi munsharif, perubahannya dhammah, dhairah, fathah, dhairah, fathah, dhairah. Contohnya masajidu, masajidah, masajidah. Yang jamak muannas salim, perubahannya dhammah, kasrah, kasrah. Contohnya muslimatun, muslimatin, muslimatin. Yang isim musanna, perubahannya fathah, ya, contoh az-zaidani, az-zaidaini, az-zaidaini. Yang jamak mudzakkar salim, berubahnya wawu, ya, contohnya az-zaiduna, az-zaidina, az-zaidina. Yang asma sita, perubahannya wawu, alif, ya, contohnya abuka, akhoka, abika. Yang isim maksur ialah perubahannya ialah dhammah, dhairah, fathah, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasr muqaddarah. Contohnya Musa, Musa, Musa. Yang isim mangkus, perubahannya dhammah muqaddarah, fathah, dhairah, kasr muqaddarah. Contoh al-qadi, al-qadi, al-qadi. Yang isim yang mudhaf pada mutakalim itu perubahannya dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasr muqaddarah. Contohnya gulami, gulami, gulami. Yang hikayah mufrad, perubahannya dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasr muqaddarah. Contoh akbaru, akbaru, akbaru. Yang fi'il mudhari' akhir alladzi lam yatasir bi akhiri syai'un, untuk perubahannya rafa nasab jazmnya itu dhammah, fathah, sukun. Contohnya yadribu, yadrib. Yang fi'il mudhari' mutal akhir ada 3, alif waw ya. Yang alif perubahannya dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, hadfu nun. Contohnya yakhsha, yakhsha, yakhsha. Yang ya, yang wawu perubahannya dhammah muqaddarah, fathah, dhairah, hadfu nun. Contohnya yaghzu, yaghzu, yaghzu. Yaghzu, yaghzu, yaghzu. Yang ya perubahannya yaitu dhammah muqaddarah, fathah, dhairah, hadfu nun. Contohnya yarmi, yarmi, yarmiya, yarmi. Yang af'al perubahannya nun, hadfu nun, hadfu nun. Contoh yaf'alani, yaf'ala, yaf'ala. I'rab itu ada 4, dhahiran, takdiran, mahlan, hikayah. Yang dhahiran ada 2, isim fi'il. Dhahiran itu kelihatan. Yang isim ada 5, isim mufrad munsharif, munsharif, isim musanna, jamak taksir, munsharif, munsharif, asma sita, isim mangkus ketika nasab, al-qadi. Yang fi'il ada 3, fi'il mudhari' sahih akhir alladzi lam yatasir bi akhiri syai'un, alladzi lam yatasir bi akhiri syai'un, alladzi yatasir bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' mutal wawi dan ya'i ketika nasab dan af'al khamsah.
Yang takiron perubahan dikira-kirakan itu ada 5, itu isim maksur, isim mangkus, isim yang mudah badai mutakalim, fi'il mudhari akhir alladzi lam tatil bi akhiri syai'un, dan hikayah mufrad. Yang mahalan ialah perubahan yang menempati isim yang mu'rab itu ada 4, isim yang mabni, jumlah ismiyah dan fi'liyah, sibah jumlah dzaraf makan, dan hikayah mufrad. Yang mahalan itu cerita ada 2, isim fa'il, isim maf'ul. Contoh yang fa'il contohnya wabilaf akbaru, yang maf'ul aqalu salamu assalamu alaikum. Amil ialah yang merafa'kan, menasabkan, menjadikan, menjazmkan. Amil ada 2, lafzi manawi. Yang lafzi kelihatan, maknawi tidak kelihatan. Yang lafzi ada 3, fi'il, si fi'il huruf. Yang fi'il ada 3, madi mudhari amar. Yang si fi'il ada 8, masdar isim, fa'il isim, maf'ul sifat musabah, amsilah mubalaghah, af tadil isim fi'il. Yang huruf ada 4, huruf jar, inna wa akhwatiha min nasib jazim. Yang nafdi ada 2, tidak tajarud yang tidak menempat pada mubtada. Contoh zaidun qaimun. Yang tajarud ialah fi'il mudhari yang sepi dari amil nawasib dan amil jazim. Contohnya yatribu. Sighot bentuk kata. Sighot ada 2, jamin mustaq. Yang jamin tidak dikeluarkan dari lafaz lain. Yang mustaq dikeluarkan dari lafaz lain. Yang jamin tadi 2, zat makna. Yang zat itu nama barang. Yang makna sama pekerjaan. Yang zat contohnya Allah insanun farazun. Allahu insanun farasun. Yang makna dorbun farahun. Yang mushtaq itu ada 14, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, masdar, mim, masdar, sulasi masjid, masdar rubai masjid, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, sifat musabah, misalnya ghala, af tadil. Isim domir, isim mana aku, kamu, dan dia. Isim domir ada 2 baris mustatir. Yang baris ada 2, munfasil mutasil. Yang munfasil ada 2, maharafa wa nasab. Yang maharafa contoh wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, nahnu. Itu direkam menjadi fa'il, naibul fa'il, mubtada, domir fasal. Yang mahal nasab iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iya, ya, iyana. Itu ditarkib menjadi maf'ul bih. Yang mutasil ada 3, maharafa, mahanasa, mazid. Yang maharafa contoh daraba, darabu, darabat, darabata, darabana, darabata, darabatuma, darabatum, darabti, darabtuma, darabtumna, darabtu, darabna. Itu ditarkib menjadi fa'il dan maf'ul bih. Yang mahal nasab ada 2, bil fi'li bil harfi. Yang bil fi'li contohnya doribuhu, doribuma, doribuhum, doribuha, doribuma, doribuna, doribuka, doribukuma, doribukum, doribuki, doribukma, dorikuna, doribi, doribuna. Yang bil harfi contohnya innahu, innahuma, innahu, innaha, innahuna, innahakuna, innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahuna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakuna, innani, innana. Itu tarkibnya menjadi maf'ul bi dan isimnya ini, ina. Yang mahal dari itu ada 2, kemasukan wujud mutafilah. Yang masuk wujud contohnya bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihina, bika, bikuma, bikum, wiki, bikum, bikuna, bibina. Yang mutafilah doribuhu, doribuhuma, doribuhum, doribuha, doribuhuma, doribuhuna, doribuka, doribukuma, doribukum, doribuki, dorikuma, dorikuna, doribi, doribuna. Itu direkam menjadi posisi tarkibnya menjadi masukkan huruf dan mutafilah. Semua isim domir baris mustatir itu direkam menjadi fa'il dan naibul fa'il kecuali fi'il amar hanya fa'il. Yang mustatir ada 2, wujub jawab. Yang wujub ada 4, fi'il amar mufrad mudzakkar mukhatab, adribu fi'il mudhari mufrad mudzakkar mukhatab, yatribu fi'il mudhari mufrad mutakalim wahdah, adribu fi'il mudhari mutakalim khair, nadribu. Yang jawab ada 4, fi'il madi mufrad mudzakkar ghaib, daraba fi'il madi mufrad mudzakkar fi'il madi mufrad muannas ghaibah, darabat fi'il madi mufrad mudzakkar ghaib, yatibu fi'il mudhari mufrad muannas ghaibah, tatribu. Pakai peletakan mana isim dhamir itu ada dalam bait. Huwa dia lelaki 1, huma dia lelaki 2, hum dia lelaki banyak. Itu dhamir mudzakkar ghaib. Ya dia perempuan 1, huma dia perempuan 2, huma dia perempuan banyak. Itu dhamir muannas ghaibah. Anta kamu lelaki 1, antuma kamu laki 2, antumna kamu laki banyak. Itu dhamir mudzakkar mukhatab.
Anti kamu perempuan satu, antuma kamu perempuan dua, antuna kamu perempuan banyak. Itu dhamir muannas mukhatabah. Ana saya sendirian. Itu dhamir mutakalim wahdah. Anu kami atau kita. Itu dhamir mutakalim akhair. Isim isyarah, isim merupakan sesuatu yang disyarahi. Isim isyarah ada 3, qarib, mutawasid, bait. Yang qarib dekat, mutawasid sedang, yang bait jauh. Yang mufrad mudzakkar qarib, dai dahu, yang musanna dihi datu tadi dihi, yang musanna mudzakkar qarib. Dani yang muannas qarib. Tani yang jamak mudzakkar muannas qarib. Ulai haulai, yang dzaraf zaman yang qarib. Huna hina hana huna, yang mufrad mudzakkar mutawasid. Dzaka hadzaka, yang muannas. Taika taka taika zaika, yang musanna mudzakkar mutawasid. Dzani dzayani dzanika dzainika dzanika dzainika, yang muannas mutawasid. Tani tanika tainika tanika tainika, yang dzaraf makan mutawasid. Huna hana hina hunaka hanaka hinaka, yang mufrad mudzakkar ba'id. Contohnya zalika alika, yang muannas. Tilka taka tilika talika, yang musanna mudzakkar ba'id. Dani dayani, yang muannas ba'id. Contohnya tainika tanika, yang jamak mudzakkar muannas ba'id. Ulaika ulaka ulalaka ulaika, yang dzaraf ba'id. Contohnya sama samata samat hunalika. Isim isyarah qarib, yang ma'rifah. Hadzani haulai hadzani haulai, yang ma'rifah. Contohnya hadzaini haulai hadaini haulai, yang mahal nasab dan jar. Hadzaini haulai hadaini haulai. Isim kias lawi isim isyarah ba'id. Zakuma zakum zaki zakuma zakuna, keterangan. Hadza ha huruf tanbih, za isim isyarah qarib. Zalika za huruf za isim isyarah qarib. Li bimana ba'id taukid. Ki huruf khitab. Isim mausul, isim tidak menunjukkan silah zaid, silah jumlah atau sebuah jumlah yang kembali pada isim mausul. Aid dhamir yang kembali pada isim mausul. Contoh, jaa zaidun alladhi qama abuhu. Jaa amil, zaidun fa'il, alladhi isim mausul, qama abu silah hu aid. Mausul ada 2, huruf isim. Yang huruf hanya butuh silah, tidak butuh aid. Yang huruf ada 5, anna kai malam. Yang isim ada 2, nas mustarak. Yang nas ada 8, alladzi alladzani alladzina allati allatani allai allati allawati. Kias lugawi isim isyarah qarib yang mahrafa. Hadza alladzi alladzani alladzina allati allatani allai allati allawati, yang mahrafa nasab. Alladzi alladzaini alladzina allati allatani allai allati allawati allai allati allawati. Yang mustarak ada 6, maman ayul alduda. Ain tuh hukumnya bisa murab bisa mabni, yang selainnya tuh murab. Yang mustarak kias maharafa mahana semajanya man silah itu ada 2. Silah ada 2. Itu jumlah ada 2. Ismiyah fi'liyah. Yang ismiyah dari mubtada khabar, yang fi'liyah fi'il fa'il yang fa'il. Yang sebagai jumlah 3. Dzaraf jar majrur sifat sarah. Yang dzaraf ada 2, zaman makan. Yang sifat sarah ada 2, isim fa'il maf'ul. Isim yang digunakan bertanya, isim istifham
Isim ada dua, huruf isim yang huruf ada dua, ahal yang isim ada dua, mabni mu'rab yang mabni ada 10. Man, mata, ayyana, aina, ana, kaifa, kama, zaman, dah. Contoh, ma hadza, aina, akhuka, ayyil, al-ana. Yang mu'rab itu ayun. Isim yang isim syarat, isim yang digunakan jawab. Isim syarat ada dua, huruf isim yang huruf ada dua, bisa menjazmkan, tidak bisa menjazmkan. Yang bisa menjazmkan ada dua, yang tidak bisa menjazmkan ada 8, lau, la, lau, ma, kul, lama, idza, lama, ama, kaifa. Yang isim ada 11, man, mah, ma, ayyun, mata, ayina, anna, kaifa, ma, idza, fi, syiri, khassa. Selain ayun itu hukumnya mu'rab. Isim fi'il, isim yang bermakna fi'il namun tidak bisa dimasuki tanda-tanda kalimat fi'il itu ada 3, madi, mudhari, amar. Yang madi ada 2, hayhata bimana ba'da, syattana bimana iftaroko. Yang mudhari ada 2, ufin bimana atadajaru, awah bimana atawajjahu. Yang amar ada 3, so amin bimana istajib, soh bimana uskut, hayya bimana ajil. Isimnya la berupa mufrad, pengamalan la linafriji, tasibun nakirati bi ghaini tanwini batal khobar, artinya menasukkan isim nakirah tanpa ditanwin dan merfa'kan khobarnya. Contoh, la rajula qaimun, isimnya la 3, mufrad, mudhaf, mudhaf. Yang mufrad itu ada 3, isim mufrad, isim musanna, jamak. Yang isim mufrad itu mabni fathah. Contoh, la rajula qaimun. Yang isim musanna itu mabni ya. Contoh, la rajulaini qaimani. Yang jamak 3, taksir, muannas salim, mudzakkar salim. Yang jamak taksir itu mabni fathah. Contoh, la rajula qaimun. Yang la rijala qaimuna. Yang jamak muannas salim itu mabni ya. Contohnya mabni kasroh. Contohnya la muslimatin qaimatun. Yang jamak mudzakkar salim itu mabni ya. Contohnya la sholihina qaimuna. Yang mudhaf dibaca nasab itu contohnya la ghulama rajulin qaimun. Yang si mudhaf itu dibaca nasab, contohnya la tariqan jabal. Syarat ala nafi jinsi ada 3, isim dan khobarnya harus nakirah. Antara isim dan nanya tidak ada pemisah. La tidak dimasuki tanda-tanda huruf jar. Contoh, la rajul qaimun yang tidak memisah. Contoh, la zaidun qaimun, la fit dari rajulun, jita bila zadin. Faedahnya la ada 4, nafi, nahi, du'a, zaidah. Yang nafi ada 4, huruf ataf, nafil jingsi, nafil lahir, huruf kitab. Yang huruf ataf contoh, ja'a zaidun ala amrun. Yang nafil jingsi itu beramalan seperti inna. Contoh, la rajula qaimun. Yang nafil lahir beramalan seperti laisa. Contoh, la rajulun qaiman. Yang huruf kitab menjadi jawab sebuah pertanyaan. Contoh, hal zaidun amrun, jawabannya la. Yang nahi itu menjadikan fi'il mudhari yang digunakan atasan untuk memerintahkan kepada bawahan. Contohnya la tadrib. Yang doa itu menjadikan fi'il mudhari yang digunakan atasan untuk yang memerintahkan yang digunakan bawahan untuk memerintahkan kepada atasan. Yang zaidah ada 3, min jihatil ladzi menjadi makna litauqid nafi tanpa fungsi. Yang min jihatil ladzi menjadi makna contohnya jita bilazin. Yang litauqid nafi contohnya mana jahaz zaidun al amrun. Yang tanpa fungsi itu khusus pada syair. Munada, isim yang dibaca nasab setelah nida. Isim yang dibaca nasab setelah huruf nida. Contoh, ya zaidun, ya nida, zaidun munada. Nah, munada ada 5, mufrad alam contohnya ya zaidun, ya zaidana, ya zaiduna. Yang nakirah maksudah contohnya la rajulan itu mabni domah. Yang nakirah maksudah contohnya ya rajulu. Yang mudhaf contohnya ya Abdullahi. Yang si mudhaf contohnya ya toli'an jablan itu dibaca nasab. Bila munada diberi al maka wajib beri tambahan 4 di bawah ini. Yang pertama, ayyuha itu wakanya mudzakkar, contoh ya ayyuhan nabiyyu. Ayyatuha itu wakanya mana, contoh ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Yang selanjutnya hadza itu wakanya mudzakkar, contoh hadzal
waladu, yang hadi itu wakilnya mana, contoh ya hadil bintu. Pada lafaz ya Allah itu tidak boleh beri tambahan di atas ya Allah. Pada lafaz ya Allah beri tambahan mim bertajid di akhirnya menjadi Allahumma. Adat murakab ilah hitungan dari 11 sampai 19, hukumnya mabni fathah. Contohnya hadi asaro, sani asaro, salisa asaro, rabi asaro, khomis asaro, sadisa asaro, sabi asaro, tasi asaro, samin asaro, tasi asaro. Selain hitungan 11 sampai 19 itu hukumnya mu'rab. Itu ada dua, zahirah muqaddara. Yang zahirah selain ihdasani al-hadi, yang mabni ihdasani al-hadi. Qablu ba'du khairu, yang mudhaf ilaihnya dibuang, contoh amma ba'du. Isim ada dua, nakirah ma'rifat. Yang nakirah tidak ada al namun bisa dimasuki al ta'rif. Contohnya rojulu. Yang ma'rifat ada 7, isim dhamir, isim alam, isim mausul, isim isyarah, isim yang ada al ta'rifnya, isim yang mudah pada isim ma'rifat, munada, nakirah, maksudah. Yang isim dhamir contohnya huwa, huma, hum. Yang isim alam Allahu zaidun. Yang isim isyarah hadza, isim mausul, alladhi, isim yang ada al ta'rifnya. Ar-rajulu. Yang isim mudah pada mutakallim hulamu zaidun, mudah dan sudah ya rajulun. Isim alam nama tertentu, isim alam ada bahasa sini yang sahas nama perorangan, yang jenis nama kelompok. Yang sahas ada 3, asmo laqab kunyah. Yang asmo lamo asli, laqab nama julukan, kunyah yang diawali dengan abu atau Yang asma contoh zaidun itu ada 2, murtajal mangkul. Yang murtajal tidak dikeluarkan lafaz lain, mankul dikeluarkan lafaz lain. Yang murtajal contohnya Allahu umarun. Yang mangkul Muhammadun zaidun. Yang laqab contohnya Ustadz Zainal Abidin. Yang kunyah Abi Bakri Ummu Kulsum. Yang jenis itu ada 3, asma lakumnya. Yang asma contohnya Usama itu ada 2, murtadil makur contohnya Fir'aun al-Aziz. Yang laqab contohnya Fir'aun. Yang kunyah contohnya Abu Ja'dah Ummu Iryad. Ada 2 huruf isim mausuf mustarab. Yang huruf ada 2, ta'rif zaidah. Yang ta'rif ada 2, ahdiyah jinsiyah. Yang ahdiyah ada 3. Yang huruf ta'rif, huruf zaidah. Yang huruf ta'rif ada 2, ahdiyah jinsiyah. Yang ahdiyah ada ahdi dini, ahdi dikri, ahdi huduri. Contohnya fi zujatin zujaja idhuma fil khari alayma akhmaltu lakum dinakum. Yang jinsiyah itu ada 3, ta'rifil mahiyah, istiraqil afrad, istiraqil hasil mufrad. Contohnya waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy khuliqal insanu dha'ifa anta rajulun ilman. Yang zaidah ada 2, lazimah, khairul lazimah. Yang lazimah asli itu ada 6, allata, al-uzza, alladhi, allatani, al-ana. Yang khairul lazimah itu datang baru ada 2, darurat si'irlam nasi. Yang darurat si'irlam contohnya an-nafsu. Yang lafil asli contohnya al-fatul arsyidu. Yang isim mustarak itu masuk pada syariah atau 2, isim fa'il, isim maf'ul. Isim maf'ul contohnya adribu, contohnya alladzi daraba. Yang al-madrubu itu aslinya alladzi duriba. Isim yang mudhaf pada isim yang mudhaf pada mutakalim itu ada 5, yaitu isim domir, isim alam, isim mausul, isim isyarah, dan isim yang ada tarifnya. Yang isim domir contohnya gulami, isim alam gulamu zaidin, isim mausul gulamu ladi, isim isyarah yang isim isyarah gulamu hada, yang isim mausul gulamu ladi qama abuhu. Yang isim yang ada tarifnya contohnya gulamu rajulu. Yang definisi ta'rif itu ada 21. Yang pertama isim mufrad munsharif, isim memiliki makna 1, contohnya zaidun, zaidan, zaidin. Isim musanna atau sana, isim memiliki makna 2, contoh az-zaidani, az-zaidani, az-zaidani. Jamak taksir, isim memiliki makna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya rijalun, kutubun, falakun. Rijalun artinya rajulun, kutubun artinya kitabun, falakun artinya falakun. Jamak muannas salim, isim yang memiliki makna perempuan banyak yang akhirnya diberi tambahan alif saat contoh muslimatun, muslimatin, muslimatin itu mudzakkar. Mangsubatun, mangsubatin, mangsubatin itu muannas. Jamak mudzakkar salim, isim memiliki makna laki-laki banyak yang akhirnya berupa alif
nun atau ya nun yang sebelum akhir di kasroh, contohnya az-zai, wawu nun atau ya nun sebelum akhir di kasroh, contoh az-zaiduna, az-zaidina, az-zaidina. Asma sita ada 6, abuka, akhuka, hamuki, fuka, dumalin, hanuka. Munsharif ialah isim yang ada tanwin al dan huruf, contohnya zaidun, alhamdulillahirabbil alamin. Ghairu munsharif ialah yang tidak ada tanwin al dan huruf, contohnya ahmadu, masajidu. Yang fi'il mudhari' as-sahih ialah fi'il mudhari' yang akhirnya berubah huruf sahih, contohnya daraba, huruf sahih ada 26, hamzah, bata, sajim, ha, khoda, daroza, sin, sodo, dodo, ain, fa, qaf, kaf, lam, mim, ha. Fi'il mudhari' mutalakhir ialah fi'il mudhari' yang akhirnya huruf ilat. Huruf ilat contohnya yakhsha, huruf ilat ada 3, alif, waw, ya. Fi'il mudhari' alladhi lam yatasil bi akhiri syu'nil, fi'il mudhari' yang tidak berupa alif tasniyah, waw jamak, dan ya muannas mukhatabah. Yang alladhi yatasil bi akhiri syu'nil ialah fi'il mudhari' yang akhirnya berupa alif tasniyah, waw jamak, dan ya muannas mukhatabah. Af'al khamsah ialah af'al khamsah itu ada 5, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Isim maksur, isim yang akhirnya berupa alif lazimah yang sebelum akhir di fathah, contohnya Musa, Musa, Musa. Yang isim mangkus ialah isim yang akhirnya berupa ya lazimah yang sebelum akhir di kasrah, contohnya al-qadi, al-qadiyah, al-qadi. I'rab dhahirun ialah perubahan yang kelihatan, contohnya yatibu, yatiba, yatrib, zaitun, zaidan, zaidin. I'rab takdirun ialah perubahan yang dikira-kirakan di akhirnya, contohnya hubla, hubla, hubla. Yang i'rab mahalan ialah perubahan yang menempati isim yang mu'rab, contohnya zaidun qaimun. I'rab hikayah ialah perubahan yang dikira-kirakan di hikayah mufrad atau menempati isim yang mu'rab pada lafaz yang itu hikayah ghair mufrad. Isim ghair munsharif, isim yang tidak ada tanwin al dan mudhof. Ilatnya isim ghair munsharif ada 9, ijma, wazin, adilan, anis, ma'rifatin, oke, wazin ujmatan, fal basu qad kamula. Ijma zal mutahajjimu, wazin asal fil, adilan, adil, anis, anis, bi ma'rifatin alamiyah. Raqib, tarki masjid, wazid ziyada alif nun, ujmatan ajamiyah, fal basu qad kamula. Sifat ilatnya isim ghair munsharif man usarfi ada 2, maka ilatun wahidatun maqamul ilatain dan ilatain. Yang ilatun wahidatun maqamul ilatain ada 2, sihal mutahal jumu dan ta'nis bin alif. Yang sihal mutahal jumu ada 2, isim fa'il ism maf'ul, contohnya Ahmadu dan Naniru. Yang ta'nis bil alif itu ada 2, the maksurah mamdudah, contohnya itu hubla, sokhra'u. Yang ilatain ada 8, yang pertama adil ialah itu dia pada 2 tempat, dia tuh sifat dan almiyah, contohnya sulusa umarun. Yang kedua wazan fi'il itu ada 2 tempat, yaitu sifat dan almiyah, contohnya ahsanu, ahmadu. Yang ziyada alif nun itu ada 2, sifat alamiah, contohnya syahronu, ramadhanu. Yang ta'nis ada 2, ta'nis bita dan ta'nis mana, contohnya Fatimah dorobat, nama laki bukan perempuan. Ajamiyah itu ada 1, itu merupakan pada alamiah, contohnya Ibrahimu. Yang tarki masjid itu merupakan pada alamiah, contohnya hadrul matba' abaka. Ilatain, yang ilatain yang alamiah itu ada 7, adil, wazan fi'il, ziyada alif nun, ta'nis bita, ta'nis bimakna, ajamiyah dan takdir masjid, contohnya Umarun, Ahmadu, Ramadhanu, Fatimatu, Zaidun, Ibrahim, hadrul maut ba'ala baka. Yang sifat ada 3, yaitu pendapat pada adil, wazan fi'il dan ziyada alif, contohnya masna, ahsanu, syakronu. Keterangan isim dibaca rafa,
fa'il ialah isim dibaca rafa atau yang ta'wil yang sebelumnya bawa fi'il atau sebi fi'il yang mabni ma'lum. Contohnya daraba zaidun awalam yakfihim anna anzalna inzaluna. Isim fa'il 3 dhahir damir mu'amil masdar. Yang dhahir contohnya daraba zaidun, yang damir daraba darabu darabat darabata darabana darabata darabatuma darabatum darabati darabatuma darabatuna darabna. Yang mu'amil masdar yuhmad yujibuni an tajda ijtihaduka. Hukum fa'il ada 4. Fi'il tidak boleh dibuang. Fa'il tidak boleh dibuang, tidak boleh mendahului fi'ilnya selalu mufrad. Fa'il diberi tak tanis bila fi'ilnya mu'annas. Yang fa'il tidak boleh dibuang, contohnya daraba zaidun, yang fi'ilnya selalu mufrad daraba zaidun, daraba zaidani, daraba zaiduna. Yang fa'il diberi tak tanis bila fa'ilnya mu'annas, contoh darabat fatimatu. Kadang-kadang fa'il dibaca jar secara lafaz itu ada 4. Yang pertama mudhaf pada masdar, contohnya ta'dibul walid ibnuhu wajibun, yang setelah ba zaidah. Wa kafa billahi syahida, yang setelah min zaidah. Maja ana min nadirin, setelah lam zaidah. Hayhata hayata lima tu'aduna. Urutan bertakan tak tanis. Fi'il fa'il maf'ul, contoh daraba zaidun amrun. Kadang-kadang maf'ul didahulukan. Fi'il maf'ul naibul fa'il, contohnya innama yakhsyallaha min ibadir ulama. Bila maf'ul berupa dhamir mutasil dan fi'ilnya berupa isim dhahir, kadang-kadang maf'ul didahulukan bila maf'ul berupa dhamir mutasil dan fi'ilnya isim dhahir, contohnya saholasna amwaluna. Bila maf'ul berupa huruf syarat atau isim, maka wajib didahulukan daripada fi'il dan fa'ilnya. Contoh fa ayatillahi tungkiruna. Fi'il mabni majhul, madi itu ada 2, madi yang madi ada 2. Maklum majhul, yang mabni maklum, contoh daraba. Yang mabni majhul dhammu awwalu wa qusira ma qabla akhir, artinya dhamma di awal dan kasrah di akhir. Contohnya duriba. Yang fi'il mudhari ada 2, mabni maklum dan mabni majhul. Mabni maklum contohnya yatribu. Yang mabni majhul dhammu awwaluhu wa futiha ma qabla akhir, artinya dhamma di awal dan fathah sebelah akhir. Contohnya yutrabu. Naibul fa'il ialah isim dibaca rafa atau yang ditabir sebelumnya berupa fi'il atau sibe fi'il yang mabni majhul. Naibul fa'il 3, isim dhahir dhamir masdar. Yang isim dhahir contohnya duriba zaidun, yang isim dhamir duriba duribu duribat duribata duribna duribata duribatuma duribatum duribati duribatuma duribatuna duribtuna. Yang mu'awwal masdar yujibuni yuhmadu an tajda ijtihaduka. Fa'il naibul fa'il ada 3, fi'il mabni majhul, isim fa'il, isim nisbat. Yang fi'il mabni majhul ada 3, madi mudhari, contohnya duriba zaidun yutrabu zaidun. Yang isim fa'il contohnya al mahdudu khalqu mamduhan. Yang isim nisbat itu isim nisbat, contohnya sahib rajulan nabawiyan khalquhu. Kadang-kadang naibul fa'il dibaca jar kadang-kadang naibul fa'il dibaca jar secara lafaz itu ada 4. Yang pertama maf'ul bih, contohnya daraba zaidun. Jar majrur contohnya idzanu kusuri. Yang dzaraf contohnya sima ramadhanu. Yang masdar contohnya duriba darbun adimun. Tak yang ada pada fi'il ada 3, yaitu tak tanis sakinah, contohnya darabat. Huruf mudhari contoh tatribu. Dhamir mutasil darabatu darabata darabti. Hukum naibul fa'il sama dengan fa'il yang pertama, itu naibul fa'il tidak boleh dibuang. Fi'ilnya selalu mufrad, fi'ilnya tidak boleh dari fi'ilnya. Naibul fa'il diberi tak tanis bila fi'ilnya mu'annas. Meletakkan tak tanis ada 2, wujub jawaz. Yang wujub
wajib diberi ta'anis, yang jawaz tidak boleh diberi ta'anis. Yang wujub ada dua, yaitu fa'il berupa mu'annas hakiki, contoh dorobat Fatimatu. Yang kedua, bila fa'il berupa damir mutasil yang kembali pada mu'annas, contohnya Fatimatu dorobat. Yang jawaz ada 5. Ada pemisah antara fa'il dan mu'annas hakiki. Fa'il berupa mu'annas majazi, fa'il berupa jamak taksir, fa'il berupa damir mutasil mu'annas, fa'ilnya mu'annas tapi fi'ilnya ni'mah atau bisa. Mubtada ia isim dibaca rafa atau yang takwil yang sebelumnya berupa fi'il tasbih fi'il yang mabni maklum. Mubtada isim dibaca rafa atau takwil yang sepi dari amil lafzi. Mubtada ada 3, isim dhohir, isim dhamir, masdar isim dhohir, contohnya daraba zaidun. Yang isim dhamir huwa zaidun. Yang muawwal masdar wa anta sumu khairul lakum asyamukum. Isim yang mubtada yang isim dhamir itu ada 2, lahu khobar, lahu marfu, sadar masdar khobar. Yang lahu khobar contohnya zaidun, yang lahu marfu, sadar masdar khobar itu ada 2, isim fa'il maf'ul. Yang isim fa'il itu didalilkan fathah, contohnya madrubu zaidun. Yang maf'ul didalilkan fathah, contoh aqaimu zaidun. Kamu mubtada, hukum mubtada itu ada 4, dibaca rafa harus nakirah, wajib dibuang, boleh dibuang bila sudah maklum, wajib dibuang. Yang dibaca rafa kadang-kadang dibaca jar secara lafaz itu ada 2, ba zaidah dan min zaidah. Yang ba zaidah contohnya bihasbikallahu. Yang min zaidah hal min khaliqin khairullahi. Yang dibaca harus ma'rifat perkara yang membolehkan nakirah atau didalui nafi atau islam, contoh ailahun ma'a khairullahi. Yang disifati contoh wal abdun mu'minun khairun. Yang dimudafkan contohnya khamsu salawatin khairullahu. Yang khobar berbentuk darab atau dirmajul yang dihurufkan, contoh fit dari rajulun ingda karajulun. Yang menjadi doa contohnya wailul lil mutaffifin. Yang menjadi majam yaumun la qawamun alaika. Yang terakhir menjadi maklum contohnya kullulahu qanitun. Boleh dibuang bila sudah maklum, contohnya kaifa zaidun katabahunna. Yang wajib dibuang itu ada 2, menjadi jawab kosong, contohnya fi dhimmatil af'alana kada. Yang selanjutnya khabar bentuk masdar, yang kembali pada fiilnya, contohnya sabarun jamilun, aminnya masih, aminnya musa sultan mubtada dan khabar, aminnya masih ada 3, kana wa akhwatiha, inna wa akhwatiha, donna wa akhwatiha, kana wa akhwatiha ada 13, kana amsa asbahat hadal labata sara laisa ma salama faqa mafatiha mabani hamadama. Pengamalan kana turfa'ul isma wa tunsabul, aslinya merafa'kan isimnya dan masukkan khabarnya, contoh kana zaidun qa'iman, isimnya inna ada 6, inna anna lakinna ka anna la ta'ala. Pengamal inna tunsabul isma wa turfa'ul khabar, aslinya menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya, contohnya inna zaidan qa'imun. Donantu akhwatiha itu ada 10. Donantu hasibatu khiltu ja'altu ra'antu inna. Donantu hasibatu khiltu ja'altu ra'antu alimtu wajadtu ittakhatu ja'altu sami'tu. Pengamalan dona yaitu tansibul mubtada dan khabar ala annahuma maf'ulani lah, artinya menasabkan mubtada dan khabar menjadi maf'ul keduanya dona wa khatia. Contoh donantu zaidun qa'iman. Bahar ada 16. Yang pertama bahar tawilul lahu dunal buhuri fadailu fu'ulun mafailun. Bahar madid li madidi syi'ri'in li sifatun fa'ilatun fa'ilatun. Bahar basit innal basita ladaihi yubsatul amalu mustafilun fa'ilun. Bahar kamil kamulal jamalu minal buhuri kamilu mutafailun. Bahar wafir muhuru syir yuwafiruha jamilu
mafa'ilatun mafa'ilatun fu'ulun. Bahar hajas alal ahzaji tasilu mafa'ilun mafa'ilun alal ahzaji tasilu mafa'ilun mafa'ilun. Barazas fi adhurir arjazi bahru yasulu mustafilun mustafilun mustafilun. Baramal ramalul abhuri tarwihi sikatu fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatu. Bansari musarihun fi yutrabul masalu mustafilun mas'ulatun mustafilun musarihun fi yutrabul masalu mustafilun mafulatun mustafilun. Bahar musarihun fi yutrabul masalu mustafilun mafulatun mustafilun musarihun fi yutrabul masalu mustafilun masulatun mustafilun. Bahar khafif ya khafifan khafas fil harakatu fa'ilatun mustafilun fa'ilatu. Bahar mudhari tu'adul mudhara'atu mafa'ilun fa'ilatu tu'adul mudhara'atu mafa'ilun fa'ilatu. Bahar mujtas iktazib kama sa'alu maf'ulatun mustafilun. Bahar muqtadab bahar mutaqarib anil mutaqaribi qalal khalil fu'ulun 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 fu'ulun. Bahar muhdas harakatul muhdasi tangtakilu fa'ilun 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 harakatul muhdasi tangtakilu fa'ilun 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 fa'ilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.